Luka i Lanica bez granica. Ok, možemo to još doraditi. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Bez granica. podcasta s Lukom i Lanicom. Današnja tema će biti nešto drugačija od onih o kojima smo inače pričali i kako smo bili cheerful. Ne znači da nećemo biti danas, ali danas otvoreno progovaramo o nečemu o čemu se rijetko govori, a još rjeđe iz muške perspektive o poremećaju u prehrani. Konkretnije o bulimiji. Luka će nam podijeliti svoje osobno iskustvo. Kako je tebi? Zato sam ovdje, jel? Tako je. S bulimijom i što je to, kako ju je otkrio i sve, pa evo, kad smo spremni, možemo krenut. Ja sam spreman, tako da hoćeš, mislim sigurno te šta zanima još na to temu. Mislim da smo ja i ti već puno se s tim borili i pričali, ali mislim da je vrijeme i da, mislim da je neki dio terapije moje da šeram to s ljudima, da sam sebi priznao sam si, znam s čim se borim i da i drugi znaju da ako Nisu se to sami njima, potencijalno, da. ako se to njima događa, da nisu sami i da imaju ljudi oko njih iste probleme, da i svi imamo puno problema. I da nije sve tako kako se čini slika savršena na van. Da. Prvo bih rekao da sve što ćemo mi pričati o tome je samo iz mojih osobnih iskustva i da bi bilo dobro da nađu neku Profesionalnu osobu. Postoje i ostavit ćemo vam dolje u opisu i klinike i ljude kojima se potencijalno možete javiti ako se borite s poremećajima u prehrani, jer su to stvarno izrazito ozbiljne stvari, potencijalno i po život, i nije nešto što trebate rješavati samostalno. Ja sam dugo sam i moram reći da nije baš pomoglo, tako da zadnje vrijeme radim i s terapeutom. Smo došli do te teme i da još radim na tome, svaki dan radim na tome, tako da kako počnemo da... Pa možda od tog kad si ti zapravo prvi put osjetio da imaš neki problem i da li si ga tad uopće shvaćao kao problem? Ne znam sad kad bi rekao da sam skužio da imam problem, samo znam da moja priča je da neću sad vjerojatno pinpointat na određen trenutak, ali kad sam bio mlad sam potpisao profesionalni ugovor, znam da sam promijenio klub, dobio sam neke trenere Italijane i to je bio malo viši nivo kojeg sam iskusio prije i prvo su nas izvagali, prvo te izmjere sve i već tad su mi rekli da sam pretežak, onda smo imali i daju te na neku prehranu i onako smo, ne znam gdje u Italiji bili u Veroni na pripremama, pa je sve skuhano, sam malo paziš, više treniraš, brzo se to isklješe, ali znam da su nas počeli vagati svaki tjedan i da je dosta suigrača, dosta smo skužili, recimo da se vagaš i moje je bilo 79-80 kila i držiš to, imaš u subotu utakmicu, onda ideš kući i jedeš, ne znam, ideš s prijateljima van, alkohol, i to sve ti upliva na težinu jer ti, ne znam, alkohol zadržava ti karpsi, vodu, sve. I onda dođeš u ponedjeljak i imaš 2-3 kile
Više. na vagi više, ti nemaš masnoće, možda pola posta ni više i sve je isto, ali kilaža nekako, to svi vjerojatno znaju da možeš ponedjeljak stat na vagu, pa utorak pa ćeš baš razlika biti. I tad još nisu nas toliko, nije bilo još toliko koliko sad u priče o prehrani i svi detalji. Nekako smo bili prepušteni sami sebi i samo smo imali neku granicu koju ne smijemo prekoračiti. I znam da su tad bile za 1 kilu si imao 100 eura kazne. I to je za neke mlade dečke dosta pritisak. I tu smo skužili da, ne znam, neko vrijeme smo čak u McDonald's prije, jer ko da je bila prazna hrana, ko da se ti nije drugi dan toliko osjetilo, ili si išao na WC od sve te smeća koje si smeća, pa uglavnom nekako se poklapalo, tako da već to je kontradiktorno s nekom profesionalnim životom. Pa onda je došlo i na red povraćanje, da se isprazniš. I nekako mi je došlo u naviku, jer sam se previše psihirao s tom kilažom svaki tjedan i nisam ni skužio da mi je povraćanje postalo navika. Rutina. Jednostavno kad si previše se najeo, si išao povraćati. Već sad smo se malo najeli prije. Sad sam već u stadiju gdje znam da će se smirit, ali nekako taj feeling kad ti hrana teško padne, a vjerovatno full ljudima teško padne, jer ne vjerujem da ja si mjerim onaj koji su ozbiljni sportaši ili za nek longevity će si navagat, ali ni recepturu imaš ti sve izmjereno, ali je onda konačni proizvod je kila lazanje, recimo. Tako da definitivno to sve to što jedemo oko nas, obroki u restoranima, sve to previše, ja mislim, i pada nam teško. I meni svaki put kad mi je palo teško, sam nekako se purđo, kažu, kakva je vaša riječ? Čistio. Da. Ali je isto neki začaran krug, jer sam onda bio pola sata ok, prazan, a onda opet glava, opet bi nešto jeo. Da. I opet se prenajeo i to je znalo biti po 2-3 puta u jednoj noći. Nije bilo svakodnevno, ali i to je ono što može biti zabluda. Meni je recimo bio možda kontekst shvaćanja bulimije prije, da ok, imaš bulimiju ako si svaki dan povraćaš. Ne, doslovno može biti 2 puta mjesečno, ali imaš takav odnos. Meni je bilo skoro jednom na 7 dana, jer je bio nekakav ritam da poslije utakmice imao onaj cheat day. I cheat day sam se uvek prenajao i ne znam, znam da ljudi imaju, neki imaju, ti imaš neku kontrolu. To sam isto slušao u jednom podcastu od Hubermana, da ko da je u mojoj glavi ili u glavi ljudi koji se bore s tim, ko da je neki kratak stik gdje je ovaj centar za odluke ne mogu se zaustaviti. Da, ne mogu se zaustaviti i jednostavno ako mi daš 2 pice, ću probat pojest 2 pice i ne mogu se zadržati i onda ću poslije jedne se možda ispovraćat, malo biti u deprici pa onda još na drugu ići. I to je ono što bulimija zapravo je proces prejedanja pa pražnjenja, pa upravo taj začarani krug koji si opisao. I
mislim da generalno kod bilo kakvih psihičkih bolesti ljudi koji nisu u tome, teško da mogu shvatiti da je to doista određeni spoj u mozgu koji ti je u disbalansu, u diskonekciji, da je prekinut i da jednostavno do trenutka ove godine do kojeg ćemo doći, što sam ja doživjela s tobom, ja nisam ni mogla znat, jer nisam nikad u životu bila u blizini osobe koja ima poremećaj prehrane, barem ne da sam ja znala. Nisam mogla znat s čim se ti boriš i do koje razine to ide, dok nisam vidjela na svoju ruku. I to je nešto je i mene presjeklo, di sam ja počela isto onda detaljno istraživati o tome, jer sam ja sušta suprotnost tebi kad je odnos s hranom u pitanju i ja sam osoba koja će raditi food prep i imat pun frižider, da imam pun frižider, da si mogu izabrati šta mi se jede u kojem trenutku, koji dan, a ti si osoba koja će radi imati jedan obrok u frižideru. Da, meni je to muka. Ja moram imat skoro prazan ili samo hranu koju znam da ću pojest ili da ću je pripremit i to u količinama ne prevelikim, jer bi pojeo sve. Da. I na koji način si ti to, recimo, nazovimo to, doskočio tome, da si iz tog povraćanja koje je trajalo godinama? Da, teško mi je, mislim, nije mi teško o tome pričati, teško mi je jer bi voleo dati ljudima ispričat sve detaljno, ali ko da sam i neke stvari potlačio, potisnuo toliko duboko da je sve u magli, ali s tim sam se borio godinama. Znam da sam imao, kući sam imao s mamom, sam imao svađe svaki vikend, jer sam išao kući preko vikenda i ona, iako nije sina cijeli tjedan, želi ga razvajat, pa ga nahranit, pa kakvi su svi roditelji. I uvek sam nekako se mučio i nikad nisam znao iskomunicirat i do neke razine jesam, ali... Tek si počeo sad direktnije komunicirati, da. I stalno sam se borio s tim, još kad sam živeo onda sam, kad ti pakiraju hranu, sam išao kući, pa sam onda pojeo jer se nisam mogu suzdržati, jer mi je dobra hrana, mislim ja guštam u hrani, ali konstantno sam se prenajao. I onda sve to što se je događalo isto u klubovima gdje sam bio, sam živio po hotelima, gdje god sam bio sam imao svoj stan, tako da sam ja već od 18. godine nekako, iako sam se vraćao za vikende kući, sam živeo sam. 5-6 dana od 7 sam živeo sam i onda kad sam uzeo svoj stan, opet sam, tako da sam od mladosti živim sam i s tim sam se borio i sam i niko nije znao. Jesi rekao kome kao i od barem teammatesima, kao suigračima ili... Nisam. Mislim, ja mislim da uvek smo se povezali nekako s onim koji su se družili, sam vidio da nisam i jedini koji ima takve probleme, ali nekako... Nije se pričalo o tome. 19 godina stari dečki, nismo to još na razini da bi ti držao neku podršku ili sve nekako preko zebancije, pa malo baciš bombicu, ja povraćam, pa vidiš da nije reakcija dobra ili da je baci neku foru pa ne ideš u dubinu, ali ni tad ja nisam znao dobro komunicirati. A nisi ni znao šta je to? Da. Zapravo znao sam samo šta je anoreksija i znam da smo u školi imali jednu ženu koja je bila anoreksična i znam da je bila kost i koža i uvek sam to mislio, ok, to nisam ja, ne? Mislio sam da mora biti full ekstremno, da ti padneš u taj kalup neki. A
Tako da nisam ni povezao. Znao sam da je bulimija negdje tamo s anoreksijom u istom rangu, ali nikad nisam s tim. Dok nismo na prvom dejtu, jel? Da. Na prvom dejtu kad smo malo pričali, ti si keloide spomenula, pa sam ja nešto za to povraćanje i ti si rekao pa to je bulimija. I tad mi je ko da mi je kliknulo. Da, čovječe, sjelo mi je. Da. I šta reći, borio sam se s tim. Ja sam mislio, dugo sam mislio da sam se riješio. Ali sam zapravo, kao što smo rekli, nisam imao ja kontrole nad hranom, nego je hrana imala kontrolu nadamnom. Jer ja već zadnjih 5 godina jedem stalno istu hranu, znači sama znaš, gramažu. 22 badema, u 50 grama zobenih, jedna banana. Može i 58 grama zobenih ako si jako gladan. Da, i došao sam do te razine da sam se mogao dotaknuti tijela, pa sam znao skoro do 100 grama natančno koliko imam kila. Tako da je stvarno išlo u ekstrem. A meni je bilo to sve normalno, jer sam bio sam, nisam imao neke podrške, tako sam živeo, igrao sam fudbal, sve nekako se poklapalo. I nije bilo dosta toga i cheat days sam dosta eliminirao, a opet kad sam ih imao se je to pojavljalo, ali ne toliko ko prije, tako da sam mislio da ok, I got it. Da, pogotovo zato jer ti si na ovaj način kao smatrao da više nemaš taj problem, jer kao stavio si sve u gramažu i nisi povraćao do koliko jedno, 5 godina sigurno, možda i 6, a zapravo si sve mjerio da si držiš pod kontrolom, da nemaš taj osjećaj u tijelu koji te tjera na povraćanje. Da, i stalno na nekim challenge-ima. Znaš da to još sad sam ajde to možda nekako za kamufliru pretvorio, jer fakat jesu pozitivni. Da. Ako smo na challenge-u da ne jedemo šećera, da to su neke zdrave. Da. Ali ja sam onda uvijek išao u ekstreme. Pa se iz mjesec dana u 2 mjeseca, pa 3, da sam sad na razini da jedan kuki ili jednu čokoladicu ne mogu pojest da se ne zasekiram. Ili da ne prebrojim kalorije. Da, pogotovo tijekom sezone. Da. Ali ti u periodu kad si imao aktivnu bulimiju da si povraćao, ti jesi bio u vezi? Jesam bio. Mislim, bio sam u već vezama, ali pola toga se ne sjetim. Ali znam da u zadnji kad sam bio, da smo oboje nekakav problem imali. Tako da... S hranom, da. Tako da onda nisi mogao tu vidjeti i dalje da imaš problem. Da. Pa i da sad ne znam koliko bi se to sviđalo da to spomenem, ali... Za mamu misliš? Da, imam i od djetinjstva neke uzorke gdje sam to dobio, gdje je mama s kojom sam sad pred kratkim to i pričao, sam vidio po reakciji da zna da ima to, ali ne zna da je to problem. Jer je kratkoročno rješenje, osjećaš se bolje, ali to su neki uzorki bili koje sam ja video kad sam bio mlađi već. I to kad se kad se sve to pomiješalo s profesionalnim nogometom, sa tom disciplinom, s tim vaganjem, mjerjenjima,
onda je postalo to. I mislim da ćeš se slagat ako kažem da 90% fajteva koje smo imali u zadnje 3 godine i kad pogledam iza nazad sa familijom, sa ljudima blizu mene, s prijateljima koji ni ne znaju do sad kad će to slušat možda i povezat, da je 90% toga u mojoj glavi oko hrane. Je, da. I to je nešto što je pogotovo u kontekstu nas u zadnjih godinu dana da sam primijetila više nego ikad u smislu tematike. Da su nam se stvarno gotovo sve svađe temeljile isključivo na hrani. I rekla bi i na mom nerazumijevanju tebe, gdje ja nisam znala do koje mjere, dok nije eskaliralo. Znači, ove godine, početkom godine, kad sam ja bila još u Indiji u 1. mjesecu, si imao relapse. Da. I tek tu sam ja počela ozbiljno istraživati o tome da vidim koliko se ja kao tvoj partner trebam prilagoditi tebi, na koji način, a da se ne prilagođavam bulimiji kao bolesti. I mislim da je to, ne znam, nedavno sam baš slušala nekakvu emisiju ili smo to gledali u nekoj seriji, koliko je zapravo malo informacija koje ti kao obitelj, osobe koja ima poremećaj prehrane, može saznat na koji način biti podrška. Jer ja doista ne znam i nisam znala na koji način da budem podrška. Znači ja sam doslovno preslušavala sve žive podcaste, s ChatGPT-em pričala, da bi došla na kraju do toga da ok, mogu ti se, ajmo se dogovoriti i sa svojom terapeutkinjom, ajmo se dogovoriti da jedemo zajedno zdravi doručak, što i meni odgovara, ali da se ne prilagođavam potpuno tvom načinu, jer to znači da bolest pobjeđuje, što ne želimo, ni ti ni ja. I tu sam vidjela tebe u tom trenu koji si bio, da si baš pao. Jako si pao u smislu slomio si se. I u jednu ruku mi je bilo drago da si mi se mogao toliko ogolit, koliko god da to možda krivo zvučalo, ali to doista je ogoljevanje di potpuno sirov si mi se pokazao. Mislim, sigurno sam bio na razini gdje sam osjetio da se mogu i da mogu imati relapse, jer prije bi skrivo i ne bi ni znala. Ali da damo kontekst, bilo šta poslije jedne utakmice i ja uvijek poslije utakmice, realno ti možeš jest poslije utakmice, jer toliko potrošiš, možeš pojesti bilo šta, jer da tijelu vratiš energiju, a pogotovo ja mogu reći koji je išao u detalje sve mjerit, da fakat se ni ne pozna. No. Taj cheat day. Ali cheat day kod mene je jako stresan, jer ne znam da li bi jeo picu, burger, sve to su meni neki important odluke i dok se ja to odlučim, onda pola puta i odustanem, pa jer sam dugo na svoje, razmišljaš o da, svemu. jer me to umori i onda nemam ni mjere, onda još glad od utakmice i na kraju je bilo da išao sam na aplikaciju gledat šta bi jeli, Da. ti si bila za, ja se nisam mogao odlučiti, ti si se sat vremena nazad već odlučila, ja nisam mogao pa sam si pauzu uzeo da razmislim malo pa da se resetiram pa da opet da se odlučim i na kraju se nisam mogao odlučiti, popizdio i napravio si oats. Da.
oats sa voćem. Da. I dok sam to jeo, mi je po glavi išlo sve to, bio sam umoran od utakmice, bio sam umoran od toga da opet jedem hranu za koju sam mislio da ću barem jedan dan imat pauzu. Umoran sam bio od glave koja mi ne prestane kalkulirat i brojat kalorije. Uglavnom, usred hrane sam popizdio, bacio posudu po stanu i rasplako se. I tu mislim da si ti vidjela, ili tad nisi još vidjeli se samo da... Vidjela sam sam da si popizdio u tom trenu, nisam i mislila sam da će kao ispašće još jedna svađa iz toga. Ali to je to bilo. I onda se zaključio u kupaonu i ja nisam mogla ući. I tu me je presjeklo. Jer ne znam jesi tad prvi put kad si ušao u kupaonu, ne znam jesi tad već povraćao ili ne. Znam da sam te čula da pokušavaš. I mene tu onda još uhvati moj anxiety attack. Jer ja sam imala baš velikih problema s anksioznošću prije. Ali nije me dugo uhvatio anxiety attack. I meni tu krene moj proces. A ti si u svom procesu zaključan u kupaoni. I ja se počnem tresti, hladno mi je i zamotam se pod deku i pokušavam samo sve žive metode koje sam imala nabrajat, random riječi, brojeve ponavljat, sve živo što sam znala i niš ne ide i ti si izašao iz kupaone. I otišao si u boravak. I ja sam bila u svom, ti si bio u svom. I onda ne znam šta je bilo, jesi ti išao ponovo jest, da, išao si pojest hranu koju sam ja ostavila. Da si ti, ili tad još nisam, mislim da smo sad krivo, mislim da nisam još povraćao. I ti si se umaknula, znala si samo da sam kao ljut. I do tad smo već imali nek ritam da kad vidimo da smo blizu svađe, da se malo umaknemo, da damo jedan drugome prostor. A u tome, kad si mi ti dala prostor, sam bio ja u boravku, ti si išla čitat knjigu ili gledat neku seriju. Mene je dero već anxiety attack. No, ali ne znam šta si radila. Ništa, samo u krevetu ležala, da. I u tom sam ja išao jest još šta si ti pustila. Da. Što sam isto bio u nekom trenutku onda ljut jer sam mislio da znaš da sve što je nezavršeno da će se pojest i sve. Išao još ono pojest iako sam bio pun. I onda si samo čula da sam išao povraćat i kad si došla si me našla na podu. Suzama i baš je bio neki filmski trenutak i samo si me zagrlila i tad sam se raspo, potpuno raspo. I tu si mislim da tek skužila koliko zapravo šta to znači. Da. Jer je meni ovo baš što si rekao što si mi zamjerao u tom trenu da sam ostavila hranu. Jer je meni u glavi do tog trena bilo ok, ostavit ću i ja mogu pojesti to i sutra jer ja imam to da si mogu iskontrolirati. A bilo mi je za tebe pa iskontroliraj se. Doslovno. Samo tak mi je u glavi bilo pa iskontroliraj se. Dok onda nismo počeli istraživati sve stvari koje jesu vezane i pričati s terapeutima o tome i sve, ti se fakat ne možeš iskontrolirati. Da, jako teško. Da. I to je ono što je cijela ta situacija meni dala potpuno nekakvu novu sliku i koliko je to ozbiljno. I kad sam počela čitati da možeš i umrijeti od toga, da ti mogu organi početi otkazivati svašta, onda sam ja pala u Isuse Bože. Ja odlazim za tjedan dana iz Indije, jer se to tjedan dana prije mog odlaska desilo. Da li da produžim boravak ovdje, jel te mogu pustiti samog, do kud će ovo otići? Da, jer prije tebe
Nisi povraćao. Nisam povraćao, ne. Ali me je počelo biti iskreno strah. Da. Jer sam tek tu shvatila ozbiljnost situacije. I pustili smo, mislim, još jedan dan da smo lagano nešto samo pričali o tome i mislim da smo drugi dan nakon toga otvoreno počeli pričati o apsolutno svemu što se desilo i gdje si mi ti pričaju o procesu koji ti se događa u glavi i šta je bilo i sve. I sjećam se da smo tad snimali kao našu verziju podcasta, ovo probno kad je bilo, gdje smo pričali točno o tome i di točno znam da mi je bio osjećaj kad si pričao kao da imaš osjećaj da si ti meni pao u očima zbog te situacije. Pa da, jer otkad smo zajedno se nije to dogodilo i ja sam bio ponosan i mislio sam da nemam više problem s tim. I kad se to dogodilo, sam mislio da sam izgubio opet, Sve šta ali si si mi napravio, ti da. nekako ful lijepo objasnila da nije ni to korak nazad, nego samo neka preprekica i šopam dalje. Da. I pokazatelj da se ozbiljnije treba uhvatiti toga Da, i jer to je ja sam to. uvek sve ili ništa. Ja, crno ne? ili bijelo. Ili mjesec dana bez šećera, ili 30 dana pa jedan dan fail. Ne? Samo win or lose, Da. nekako crno-bijelo. Nikad nisam ove male, nikad si nisam pustio malo prostora. Malo mira i nekako proslaviti i jedan dan bez šećera. Da. Kao. Vidiš da ne mogu ni u pobjedama i u svemu uživati. Da. Jer Odmah razmišljaš korak naprijed, ok, ovo smo sad napravili, jedan cilj ispunjen, šta dalje? ne znam da li sam ja neki koktejl nekih trauma ili evenata da me je napravilo takvog, ili je to se svi bore koji se bore s tim, ali ja znam neke stvari su i dobro se poklopile. Ja se sjećam kad sam si napravio challenge jedan da ću meditirat. Da ću meditirat mjesec dana. Pa iz toga mjesec dana išlo 2 mjeseca, pa iz 2, 3, 4 i na kraju sam 365 dana meditirao, a onda čekaj, godinu dana, ne mogu prestati. Pa sam 2 godine meditirao, pa u 3, pa šta sad, pa onda poslije 2 godine meditacije, jedan dan sam propustio, pa sam ja ne znam Sve si više, upropastio ja sam gotov, ne meditiram više. Da. Dok sam pa onda kao malo ću prestat, pa sam prestao za mjesec dana, pa sam, ovaj balans jako teško Da, imaš. nađem. Da. Mislim, to je nešto što je definitivno i ja sam to učila kroz godine terapije, kako slaviti male pobjede, nazovimo to tak. I mislim da mi danas, nakon koliko ja već 7-8 godina idem na terapije u intervalima određenim, je puno lakše po tom pitanju, da doista znam stati i proslaviti nešto, iskreno se razveseliti, a mislim da si pogotovo nekak, ko da je taj trenutak početkom godine kad si imao relapse i kad si krenuo ponovo na psihoterapiju, ko da je taj tren bio nešto što je napravilo i presjek u tebi, gdje imam osjećaj kao da se jesi više opustio. Sad, danas, vidim po moru gdje si bio opušteniji, da nisi bio toliko opterećen. Pa bi ti se desio samo jedan, a ne 10 dana gdje si nešto brojao i gdje si nešto kalkulirao. Što za mene već je velika pobjeda za tebe, jer nisi 10 dana, samo si jedan. A mislim, prije smo imali već dugo bez te borbe, oziroma imali smo borbe, a nismo znali zbog čega. Sad kad se to dogodilo, je ko da sam ti pokazao sve. Sad ti razumeš, ti si puno Mekša. mekša
s tim je meni lakše i ja sam video da zapravo nisam ni blizu kraja ozdravljenja i da moram i malo jače sam počeo i u neke druge smjere raditi i na drugačiji način. Jer to da sam si ja stalno isto kuhao i jeo nije bilo rješenje, nego samo... Flaster na rani. Da. I zapravo sam tek sad, zadnjih pola godine, jače počeo raditi na tome i taj podcast se ovako poklapa da smo i počeli podcast i da mogu to dijeliti i to je meni dio nekog oporavka. Korak prema oporavku. Je, definitivno i to je nešto što i ja isto uvijek kažem kad sam pričala o svim stvarima koje sam ja imala, da prvi motiv zbog kojeg sam izašla javno sa svojom pričom o keloidima, o smrti mame ili o čemu god da sam pričala je bio to da pomognem sebi. Jer je priča, izustit nešto na glas dalo opipljivost toj temi, stvarnost, ok, ovo je stvarno. I druga stvar je to da je posljedično pomoglo i nekom drugom ko je to čuo, što definitivno mislim da hoće. Pogotovo iz percepcije tebe kao profesionalnog muškog sportaša, o čemu se definitivno ne čuje dovoljno u sportskom svijetu i mislim da je užasno hrabro ovaj tvoj iskorak koji si napravio i užasno velika stvar koja mnogim mladim ljudima može pomoći. Mnogim. I podrška na koju naiđeš nakon što ti istupiš javno sa svojom pričom je nešto što ti isto definitivno, ko da ti ogroman topli zagrljaj da. Mislim, to smo vidjeli sad ove godine, ja sam dao u velikom intervjuu kojeg sam imao u Indiji, kad sam spomenuo to prvi put otkrito da su počeli pisat na Instagramu, čak neki doktor od nekog kluba, treneri poslije utakmica. Sjećam se onog nekog klinca, izgleda kao da ima 15 godina, ne znam, da je komentar jedan ostavio da se on s tim bori i da ti se zahvaljuje što si ispričao svoju priču. Tako da jako lijepo je to čut i ako možeš nekom pomognut, pomoć svojom pričom, mislim da definitivno bi se moralo više pričati i nekako sam si dao cilj da probam u sport to malo više donijet, da bi se pričalo o tome ili da bi barem treneri imali više osjećaja. Da, jer ove godine sam opet, zato sam i imao, mislim da je relapse, jer je ove godine neki novi trener bio i taj način je meni je sve super i slažem se s tim da mora fudbaler biti u nekom kalupu. Mislim, igraš za rezultat ekipe i što bolje si spreman, bolje rezultate ćeš... To ti je posao, plaćen si za to. Tako da se slažem, ali način na kakvog, recimo ove godine nije bilo trećeg svaki mjesec ćete imati vaganje, nego je bilo 2 dana slobodna, tad se malo opustiš, treći dan, danas ćemo imati to nenajavljeno, ko da te love, ne, ko da... mislim, isto je ko svaki dan, ako daš radar na cesti i da je tabla radar, ja sam kriv ako ću pročitati tablu i pičit 200, ali ako se mi za kontejner skrije, to su šupačke fore, ne, da te gaće. I to stvara stres, plus kako komunicira onda svako ko je ove godine imao viška, ko da ga je pred svima sramotio. Da, ta fat shaming.
iako fat shaming s 13% na 12%. Ali u tom kontekstu je. Je. I to bi voleo promijeniti i počeo sam otkrito komunicirati u klubu s tim i na svakom vaganju sam treneru rekao i pustili su me, realno svi su išli na večere, ručke, znali su da se ja pripremam hranu sam. Malo mi je napornije, ali... Barem se ti možeš držati nekak mirnijim kad znaš da imaš kao pod kontrolom ili hrana tebe ili ti nju, ali imaš taj neki svoj bubble. Da. Šta sam još htjela reći? Da i ti si u zadnjem klubu sad u kojem si bio, ti si iskomunicirao situaciju kakvu ti imaš u odnosu s hranom. Bez obzira na to, jer to se sjećam da ovo ti je definitivno bila najteža sezona do sad psihički. Jer stvarno grozno su se odnosili prema vama. Ubijanje je bilo. I bez obzira na sve to što si ti rekao i iskomunicirao trenerima, i dalje su te izlagali tomu da će ti na random davat vaganja i sve skupa. Što je po meni, jako mi je teško shvatiti to iz perspektive osobe koja nije u profesionalnom sportu, ali to mislim da je poanta ovoga što si rekao da bih htio to promijeniti, da mislim da bi bilo i puno više zdravijih sportaša i zadovoljnijih, sretnijih, dubinski, da su mogli otvoreno pričati s nekim ko će ih zapravo čut, da ti ne da onda na random takvo testiranje. Mislim, ja i razumem malo, ovaj kondicijski trener se full trudio i s njim sam najviše o tome pričao, ali znam da je jednom rekao, kad sam mu iskomunicirao, jebote, sanjao sam, jedan dan sam došao na trening i rekao sam, sanjao sam danas da smo imali vaganje. I njegova reakcija je bila, to sam hteo da sanjaš, ne. Ne, to znači da imam noćne more, da sam traumatiziran od tog vaganja. Znam da je bilo meni dream kad su nam rekli na sastanku prije treninga, danas ćemo raditi to, sutra je to na planu, onda imamo prijateljsku, onda ćemo imati vaganje u četvrtak, i bio je ponedjeljak, sam rekao, četvrtak top, ne? Ali to za moju bolesnu glavu, jer opet svaki put sam htio biti još bolji. Ali sjećam se, ja sam išao i na, ne znam, presto jest dan prije, u 11 sam si napravio doručak, onda fasting, samo voda, ujutro kavica da sam mogu na WC, malo vode da se hidriram, jer znam da ono što nas mjeri, da i ako si dehidriran da ti može pokazati više. Sve sam već skužio, tako da sam malo hidrirao, da je tijelo bilo hidrirano, a opet ne previše da bi mi pokazalo viška kila. Išao u saunu dan prije i užas za glavu. Užas za glavu. Ali ne znam, malo sam zalutao. Jesi me pitala nešto? Ne, taj kontekst da treneri bez obzira na to što su znali. Da, definitivno bi voleo to, i ove godine je bilo, malo smo pričali, ja sam pričao s igračima, probao im dati do znanja da je normalno ako se s tim, da nisu jedini, da imam ja to, i bilo mi je kapiten najstariji u ekipi, ako se otvorim da će vidjeti mlađi da je safe zone. Da je safe zone. Čak sam napravio ono za life coacha u ovu smjeru, athlete support coach, jer bi fakat voleo, to bi mi bio dream job, da ne bi bio trener, pomoćni trener, nego da bi bio samo jedan bivši fudbaler koji sjedi na klupi, koji je na treningu, i da samo vidi ko treba ramu za plakanje ili
otvoren razgovor. I da ti se svako od njih je dovoljno siguran da ti se javi. Da. Jer ako bi imao nekog takvog kroz karijeru, mislim da bi i jače rezultate i jaču karijeru napravio. I to je ono što mislim da se u određenim zemljama, znam da je u Francuskoj recimo, da to provode, da imaju psihologe ili motivational coache i slično u klubovima raznih sportova, što taj dio zapada kao da je već usavršio i Slovenija radi nešto u tim koracima, u tom smjeru, tako da definitivno je nešto što bi svatko trebao imati. To je ono što i uvijek pričam. Psihoterapija ili pomoć u bilo kakvom takvom smislu je nužna svakoj osobi na ovom svijetu. Isto kao i pranje zubi i sve skupa. Jer psiha ti utječe na apsolutno svaki aspekt života. Svaki. Bilo da je riječ o bolesti koju ti imaš ili da imaš nekih svojih problema koji može se sad nekom ko je ovo čuo cijelu tvoju priču činiti kao da ja nemam nikakvih problema. Nije to poanta. Poanta je samo isključivo to da svatko od nas ima svoj problem koji je njemu najveći. I svatko bi trebao biti dovoljno ima dovoljno safe space da se može otvoriti i podijeliti svoje probleme, da se može olakšati, da može sam sebe graditi i rast. Mislim, već razmišljao sam i iz tog, ako ćemo se odlučiti proširiti familiju, nekako moram popraviti i nekako moram ozdraviti od tog poremećaja, da ne dam djetetu primjer. Je, definitivno. I to je ono gdje mislim da smo i jedan i drugi napravili nekakvu možda prekretnicu u glavi zbog budućnosti, što u budućnosti, ok, želimo imati dijete, dobro, ja moram poraditi na nekim svojim stvarima, fizičkim, psihičkim, da ja mogu biti što bolja mama i što duže životno kao mama koja će se moći kretati s 50-60 godina, trčati za djetetom. I isto tako i s tvoje strane. Tako da mislim da je to definitivno jedna dobra i velika motivacija. Znaš šta bi možda rekao da je, jer sam uvek, kad smo živjeli zajedno, kad si ti kuhala, kad me nisi čula pa si me za svaku stvar, jel mogu dodat fetu u pileće meso, jel mogu začiniti to, i to je sve meni stres stvaralo ono, ok, začini, nemaju kalorije, ali neki drugi ukus koji me već podsjećao na nešto, pa nešto nisi se zavedala pa. da za nekog koji broji kalorije, ako ima nešto 200 kalorija i ako ti dodaš žličicu feta sira, je to unknown amount koji nisam izmjerio kalorija unaprijed. I ako imam dan na 2000 kalorija, ne znam gdje mi gubim kontrolu. Da. A nisam znao kako iskomunicirat, jer ni ja nisam znao šta sve dovodi ta bulimija, jer se ja nisam, ko da nisam htio, ko da me je bilo strah o tome i it čitat i podučit se. Bolje živjeti u neznanju. Da, nekako nemam, ili imam samo malo, sve ok, ko da sam u nekom zabludi. U magli živio. Da, i tako da ni tebi nisam znao iskomunicirat i tebi nije bilo jasno, tako da tek kad sam ja priznao sebi i ja se, kojem se to događa, malo podučio, si ti mogla shvatiti i ti mi doći malo u susret
i sad radimo na tome lijepo, zdravo, kak bi trebalo biti. Da, ovo si jako lijepo rekao. Hvala. A prije je sve bilo nekako u magli i doslovno od svađe do svađe, od obroka do obroka. Da. Ti nisi znala o čemu je riječ, ja nisam znao šta mi je u glavi, u kojoj smjeru mi ide, šta mi... Tako da, sigurno to. Ne znam, je li još šta da te zanima, da misliš da bi trebao? Pa definitivno možemo mi snimiti nastavak na ovo kad vidimo i ako ljude nešto još dodatno zanima, jer teško i meni isto sad reći kad sam upućena u cijelu tu priču šta je ono što ljudi ne znaju, a trebali bi znat. Tako da ako... Pa možda nekak na početku još kad povraćaš negdje, kad osjetiš kiselinu, je gotovo. Ne govori to. Da, mislim, ajmo zaključiti, samo bi pozvao sve da budu otvoreni, da ne osjete sram ako se išta takvo događa, ne samo bulimija, nego bilo koji problem da imate, jednostavno da pričate o njemu. Barem sa svojim bližnjima, za koje smatrate da vam mogu biti nekakva podrška i makar vas oni odvukli za ruku na terapiju, da potražite stručnu pomoć, samo pričajte. Jer nigdje nikad u životu nismo došli iz življenja u neznanju i u magli, jednostavno sam se zakopavaš još dublje. Iako nemaju fakat nikog, mogu se nama javiti, tebi. Da. Ako se meni javi, tebi piska, tako da njoj više, pa će ona meni to proslijediti. Ali da, niste sami. I profesionalna pomoć bi, svejedno bi rekao da je to nekako najbolje. Prioritetno. Da. Definitivno. I hvala vam svima što ste slušali malo drugačiju, ozbiljniju temu. Ako vas bilo što zanima, ako imate bilo kakvu riječ za reći, slobodno nam pišete u komentare ili nam se javite privatno u inbox. Još jednom napominjem da će vam u opisu videa biti kontakti za pomoć ako ju trebate. I to je to od nas. Jer smo rekli like, subscribe. Like, share, subscribe, click notification button. I to je to. I to je to.